हेलो बेले ओडिशा बुक यूट्यूब चैनल को मु तुमको स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास। दशम श्रेणी इतिहास रो प्रथम अध्याय रही भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग एवं से ही प्रथम अध्याय रे 6टी पाठ अच्छी। प्रथम पाठर ना है भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव। यही प्रथम पाठर इंट्रोडक्शन को आम देखी बेले से ही इंट्रोडक्शन भिडियो आम पढ़ी कि गांधीजी केबे जन्म हेले, केबे विवाह कले, काहाकू विवाह कले, से केउठारे पाठ पढ़ी थे, कौन पढ़ी थे एवं से पाठ पढ़ी सारा पर कौन कार्य करुले से आम बुझी यार पूर्व भिडियो रे। तो चलो आज आम पढ़ा कि आफ्रिकार गांधीजी गांधीजी आफ्रिका को कौन पाई जाइथिले। ओके, तो आज आम पढ़ा कि आफ्रिका को गांधीजी कौन पाई जाइथिले एवं सेठारे कौन करथिले। देख बिले आम पूर्व भिडियो रे पढ़ी कि गांधीजी राजकोट एवं बॉम्बे ठारे निजर आईन व्यवसाय करुथिले। से कौन करथिले, से प्रथमे 1888 मसीह आईन पढ़ापी बा वकील होगापाई इंग्लैंड पढ़ी जाइथिले। तो इंग्लैंड से पढ़ी आसी केते मसीह 1891 मसीह 1891 मसीह से भारत को आसी एवं से राजकोट एवं बॉम्बे ठारे निजर आईन व्यवसाय करुथिले, माने से वकील हिसाब रे काम करुथिले। तापर कौन है 1893 मसीह से आफ्रिका को जाइथिले। महात्मा गांधी 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति पर बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करुथिले। 1893 मसीह से आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को गमन कले। आफ्रिकार क्यों जगह गले, नाटाल नामक स्थान। यही नाटाल क्योंठारे अच्छी, आफ्रिकार दक्षिण आफ्रिकार क्योंठारे अच्छी, दक्षिण आफ्रिकार अच्छी नाटाल नामक स्थान। तो एठार क्वेश्चन है कि से नाटाल नामक स्थान को कहीं पाई गले, कहीं गले। देख कौन है, दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी महात्मा गांधी को वकील भाव निमंत्रण करते। से कौन पाई जाइथिले बेले, महात्मा गांधी को जड़े भारतीय मुसलमान जी कि साउथ आफ्रिका रोते माने दक्षिण आफ्रिका रोते, से महात्मा गांधी को वकील भाव निमंत्रण करते कि तुम्हें आस एवं यही दक्षिण आफ्रिकार मो पाई गोटे केस लड़। ओके, दादा अब्दुल्ला और तांको परिचय भाई मध्य संपत्ति को नहीं एक मकद्दमा आफ्रिकीय कोर्ट रे चलुथिला। सही मकद्दमा को लड़िबा पाई दादा अब्दुल्ला एमिति एक वकील खोजुथिले जे उभय इंग्राजी और भारतीय भाषा भल भाव बुझी पारुथिबो और कहि पारुथिबो। कौन होला देख बिले, दादा अब्दुल्ला नामक जड़े व्यवसायी से साउथ आफ्रिकार अछंती एवं तांको भाई मध्य सेठारे अछंती। निज भाई तो नुहे, तांको परिचय भाई। यही दुई भाई जो अछंती सेमानक मध्यरे संपत्ति लगी किछि गंडगोल हो जाइछि एवं सही गंडगोल लगी सेमानक मकद्दमा चली आफ्रिकीय कोर्ट रे। एवं तुम्हें भावी देख आफ्रिका रे सेते बेले किए शासन करुथिला, दक्षिण आफ्रिका रे सेते बेले इंग्रेज माने शासन करुथिले। जेमिति आम भारत रे इंग्रेज माने शासन करुथिले, आफ्रिका रे मध्य इंग्रेज माने शासन करुथिले। तो कोर्ट मध्य इंग्रेज माने ही तैयारी करथिबे एवं सही कोर्ट रे इंग्रेज माने ही जज हेकी थिबे। तो जदि कोर्ट रे किछि करिवार अछि तो इंग्रेजी भाषा जानिबार दरकार। जदि इंग्रेजी भाषा जानि ना हो ताहले कोर्ट रे आमे किछि करि परिबा नाही। तो सेठारे कौन है, दादा अब्दुल्ला को एमिति एक वकील दरकार थिला जी कौन करि पारुथिबो, इंग्राजी भी कहि पारुथिबो एवं भारतीय भाषा भी कहि पारुथिबो। काहे कि भारतीय भाषा दरकार, काहे कि ना दादा अब्दुल्ला हेले निजे जणे भारतीय। तो जदि दादा अब्दुल्ला कथा बुझेबार अछि तो से कहा बुझे पारे, जी भारतीय भाषा भल भाव जानी ताकू से भल भाव भारतीय भाषा को बुझे पारे। तापर कौन हम, भारतीय भाषा को बुझी सारा पर ताकू कोर्ट रे जाइकि कहिबार अछि। तो जी इंग्राजी जानी से जाइकि कोर्ट रे कहि परिबो। तो एमिति जड़े लोक मिलिले किए, गांधीजी। से भारतीय भाषा को भी भल भाव जानी एवं इंग्राजी भाषा को भी भल भाव जानी। तो गांधीजी को से निमंत्रण कले कि तुम्हें आस एवं मो पाई एक मकद्दमा लड़ आफ्रिकीय कोर्ट रे। बुझी पाइल पे एतकी है कथा। तो महात्मा गांधी आफ्रिका को कौन पाई जाइथिले ताहा हमें बुझिले। तापर चलो देखिबा कि महात्मा गांधी केते मसीह गले, 1893 मसीह। जदि 1893 मसीह से आफ्रिका को गले तो आफ्रिका रे रही गले कि आफ्रिका रो चली आसिले ताहा हमें देखिबा। एही मैप रे टिके देखि दियो कि से क्यों जगह को जाइथिले। देख बिले यह है भारत। भारत मैप देखी तुम समस्ते
ଏହି ଭାରତରେ महात्मा गांधी स्थान है यहाँ गुजरात। यही गुजरात रू से जाइए केउठाकू साउथ आफ्रिका को, यह है साउथ आफ्रिका बा दक्षिण आफ्रिका। यही अच्छी नाटाल नामक स्थान। तो यही गुजरात रू महात्मा गांधी जाइए नाटाल नामक स्थान को। बुझिपाइल? देख गांधीजी मकदमा लड़ी सारिबा परे मध्य भारत को फेरी नथिले। गांधीजी मकदमा लड़ी सारिले, से केस जितिले कि हारिले ताहा तो हमको जना नहीं, किंतु से मकदमा लड़ी सारिबा परे मध्य से भारत को आसिले नहीं। से केबे जाइथिले अफ्रिका को? से जाइथिले 1893 मसीह। 1893 मसीह गले एवं 1915 मसीह जाइए से भारत को फेरी। एतकी वर्ष पर्यंत से अफ्रिका रही। तो कहीं फेरिलेनी? एठारे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रिका रे कौन पाई रहीगले? से भारत को फेरिले नहीं कहीं? कौन तांको पाखरे पैसार अभाव थिला? ना, पैसार तो अभाव नथिबो। कहीं मुझे तुमको आगरू कही कि महात्मा गांधी जड़े धनी व्यक्ति थे। से जदि पढ़ापी इंग्लैंड को यात्रा करि पारुथिले तो अफ्रिका रू आसी पारलेनी कहीं? कौन थिला कारण? देख, कारण थिला महात्मा गांधी देखिले जे अफ्रिका रे भारतीय मानक ऊपर बहुत अत्याचार होछि। महात्मा गांधी जाइकी सेठारे गोटे वर्ष पर्यंत मकदमा लड़ीथिबे। सही भितर से देखिले सेठारे जो भारतीय माने अछंती सही भारतीय मानक ऊपर बहुत अत्याचार होछि। अत्याचार केउ माने करूछंती? सेठारे थिबा इंग्रेज शासक माने। सही इंग्रेज माने आम भारतीय मानक ऊपर बहुत अत्याचार करूछंती। तो केवल भारतीय मानक ऊपर अत्याचार होछि कि अफ्रिकीय मानक ऊपर भी अत्याचार होछि? सेठारे समस्तଙ୍କ ऊपर अत्याचार होतला। किंतु गांधीजी जड़े भारतीय थिले। तो गांधीजी भारतीय मानक ऊपर होतबा अत्याचार को देखि से सेठारु आउ फेरिबा को चाहिले नहीं। से देखिले, से भाविले कि अफ्रिका रे रही भारतीय मानक अधिकार फेराई आनिबे एवं सेथिपाई से सेठारे संग्राम करथिले और से भारत को फेरी नथिले। बुझी पाइल? महात्मा गांधी कहीं भारत को फेरिले नहीं? से सेठारे देखिले कि भारतीय माने जो सेठारे अछंती सेमानक ऊपर बहुत अत्याचार होछि एवं सही अत्याचार विरोध रे से आंदोलन करिवा पई सेठारे रहिगले। से भारत को आसिले नहीं। केबे से भारत को आसिले? 1915 मसीह रे। बुझी पारुछ? नेक्स्ट अछि कोन? भारतीय माने अफ्रिका रे कोन करूथिले? मु कहली कि भारतीय मानक ऊपर सेठारे अत्याचार होछि। तो भारतीय माने सेठारे कोन करूथिले? भारतीय माने भारतरू सेतिकी दूर पर्यंत गले किपरि? काहे की गले? सेटा भी क्वेश्चन आसीबा कथा। देखो, भारतीय माने अफ्रिका रे दुई प्रकार भारतीय अफ्रिका रे देखिबा को पाउथिले। सेटा कोन कोन? चुक्तिबद्ध श्रमिक एवं व्यवसायी और कारीगर। देख, प्रथम प्रकार लोक थिले चुक्तिबद्ध श्रमिक। जो चुक्तिबद्ध श्रमिक माने किपरि जाइथिले? देख, ब्रिटिश सरकार को अधीन रे भारतरू निया जाइथिबा श्रमिक माने आखु चाष, रेलपथ निर्माण और खनि काम रे नियुक्ति थिले। सेतेबेले कोन होउतला पिले? इंग्रेज माने जो थिले से इंग्रेज माने केवल भारत कि साउथ अफ्रिका रे राज करू नथिले। से माने बहुत जगह रे आम पृथ्वी रे बहुत जगह रे से माने राज करूथिले। तो जेहेतु बहुत गुड़िया जगार से राज करूथिले, तो जो जगार से लोक दरकार से अन्य गोटे देशरू लोक नहीं सेठारे काम कराउथिले। जेपरिक साउथ अफ्रिका रे जदि काम करने लोक दरकार तो से भारतरू लोक नहीं सेठारे काम कराउथिले। देख, ब्रिटिश सरकार तांको अधीन रे भारतरू लोक मानकू नउथिले। जो लोक मानकू कहा जाउथला चुक्तिबद्ध श्रमिक बोली। सही श्रमिक माने जे कि कोन करूथिले? सेठारे आखु चाष करूथिले, रेलपथ निर्माण करूथिले एवं खनि काम रे नियुक्ति होउथिले। बुझी पाइल? तो यही लोक माने निज इच्छा रे जाई नाहंती। एमानकू इंग्रेज सरकार बाध्य करिकि नै जायसंती। गोटे चुक्ति करिकि सेमानकू सेठारकू निया जाइछि कि सेठारे सेमाने चाष करिवे और पैसा पाइबे। दुई नंबर प्रकार लोक हेले व्यवसायी और कारीगर। एमाने निज इच्छा रे व्यवसाय करिवा लागि सेठाको जाइसंती। तो दुई प्रकार लोक थिले। किछि लोक निज इच्छा रे जाई नथिले एवं किछि लोक निज इच्छा रे जाइथिले। जो माने निज इच्छा रे जाइथिले सेमाने कोन करबा पई निज इच्छा करथिले? सेठारे जाई कि व्यवसाय करिवे, भल रोजगार करिवे। सेठारे जाई कि भल रोजगार करिवा पई सेमाने भारतरू अफ्रिका को जाइथिले। बुझी पाइल? तो वर्तमान पर्यंत आमे कोन कोन बुझिछे? गांधीजी अफ्रिका को कहीं पई गले एवं सेठारो कहीं कि फेरले नहीं एवं सेठारे भारतीय माने कोन करूथिले। तो चलो नेक्स्ट आमे देखिबा भारतीय मानक सह किपरि अत्याचार होथिला। आमे टिके आगरु पढ़िले कि भारतीय मानक सह साउथ अफ्रिका रे अत्याचार होथिला। तो किपरि अत्याचार होथिला? कोन अत्याचार होथिला सेठारे?
देख वर्ण वैषम्य नीति जो श्वेतांग इंग्रेज माने कृष्णांग आफ्रिकीयों सह भारतीय माने मध्य अत्याचार सम्मुखीन होते। एठारे कौन कही देख वर्ण वैषम्य नीति। वर्ण वैषम्य नीति माने वर्ण माने हला रंग। इंग्रेज माने कौन करुथिले से माने धला रंगर लोक थिले माने गोरा लोक माने थिले। सही गोरा लोक माने कौन करुथिले कला लोक मानकु बहुत घृणा करुथिले। तो कला लोक मानक प्रति से माने खराब भावना रखुथिले। से मानकु केवल काम कराउथिले बेसी दरमा भी देउनथिले एवं तांको ऊपर अत्याचार करुथिले। ताहा थिला वर्ण वैषम्य नीति। तो वर्ण वैषम्य नीति जो श्वेतांग इंग्रेज माने श्वेतांग श्वेतांगर अर्थ श्वेत अंग। श्वेत अंग श्वेत माने हला गोरा। तो गोरा अंगर इंग्रेज माने कृष्णांग आफ्रिकीय। कृष्णांग माने कृष्ण अंग। कृष्ण अंग कृष्ण माने कौन कला। कला अंगर आफ्रिकीय मानक सह भारतीय माने मध्य अत्याचार सम्मुखीन होते। आफ्रिका रे कौन चलुला वर्ण वैषम्य नीति। तो वर्ण वैषम्य नीति जो आफ्रिकीय माने तो अत्याचार सम्मुखीन होते सहित भारतीय माने मध्य अत्याचार सम्मुखीन होते। बुझिपाइल। नेक्स्ट पॉइंट कौन भारतीय मानक भोट देवा अधिकार नथिला। भारतीय माने सेठारे भोट देई पारु नथिले एवं कौन होतिला नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देवाकू पड़ुथिला। सुनो पिले एठारे गोटे क्वेश्चन तुम मन को आसीबा कथा कि भारतीय माने सेठारे भोट दान करी पारु नथिले। तुमे निजे भाबो कि आमे जदि एठारू भारतरू आफ्रिका को जीवा तो आमे भोट कहीं पे देबा कारण कौन आमे भोट देले जाकि चलिबा कि भोट न देले भी चलिबो। से माने भोट देवार कारण थिला कि जदि से माने भोट देबे ताहले तांको निज इच्छा रे काहाकू गोटे बाछि पारिबे जे कि तांको पई किछि काम करिवो। तो भारतीय माने जदि भोट देबे तो तांको इच्छा रे काहाकू गोटे बाछि पारिबे एवं से माने कोन करि पारिबे निज भलो पई किछि काम करि पारिबे। किंतु सेठारे कोन होतला से माने भोट दान करि पारु नथिले। भोट देवार अधिकार से मानको पाखरे नथिला। तो भोट देउ नथिले कि देखो तापरे कहै छै कि नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देवाके पडुथिला। जदि से मानको भोट देवार अछि ताहले से मानको नाम पंजीकरण करिकि निर्वाचन कर देवाकू पडुथिला। देखो जेउ लोक माने गरीब थिले से माने तो निर्वाचन कर देई पारु नथिले। एठारे कहै छै कि निर्वाचन कर माने कोन भोट देवा पई कर। जदि को भारतीय चाहिले कि आमे भोट देवार अछि तो से माने प्रथमे निर्वाचन कर देवाकू पडुथिला एवं निर्वाचन कर देवा पई कोन करबाकू पडुथिला नाम पंजीकरण करबाकू पडुथिला। तो जदि नाम पंजीकरण कले एवं निर्वाचन कर देले तो ताहले जाय कि से माने भोट देई पारुथिले एवं जदि से माने एहा करि न पारुथिले तो भोट भी देई पारु नथिले। बुझि पाइलो। आउ कोन अत्याचार होतिला बसती स्थापन पई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट करा जायतिला। सेमानकु रहिबा पई किपरि जगह दिया जायतिला जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर जगह दिया जायतिला। जनाकीर्ण माने कोन अल्प स्थान रे बहुत लोक रहउतिले। भारतीय मानकु जो स्थान उद्दिष्ट करा जाउतिला रहिबा पई सेठारे बहुत कम जगह रे बहुत अधिक लोक रहउतिले। सेमिति जगह को कहा जाय जनाकीर्ण जगह बोली एवं अस्वास्थ्यकर माने कोन सेठारे परिष्कार परिच्छन्नता किछि नथिला। अस्वास्थ्यकर माने रोग व्यापीबो एमिति जगह थिला। एमिति जगह रे भारतीय मानकु रहिबा पई जगह दिया जाउतिला। तापरे राति 9टा परे घरु बाहर को जाई पारु नथिले ओ जनसाधारण को पादचला रास्ता व्यवहार करि पारु नथिले। जेतेबेले राति 9टा हे जिवो भारतीय माने आउ बाहर को बाहरी पारिबे नाही एवं आउ कोन जदि पादचला रास्ता अछि पादचला रास्ता बोले तुमे देखिथिबो जो रास्ता थाए रास्तार साइड रे व्हाइट गार साइड रे कोन थाए पादचला रास्ता थाए। सही जनसाधारण जो पादचला रास्ता रे चलिबे सही पादचला रास्ता रे भारतीय माने चली पारु नथिले। आउ कोन होतला रेल गाड़ी रे प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले। रेल गाड़ी रे पिले 3-4 प्रकार श्रेणी थाए। प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे भारतीय माने यात्रा करि पारु नथिले। प्रथम श्रेणी रे कोन थाए प्रथम श्रेणी रे रेल गाड़ी रे तुमे निज पई गोटे बोगी ठीक करि पारिबो एवं सेठारे तुमे निज घर परि रहि पारिबो ताहाकू कहा जाय कोन प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी कोन तुम पई भलो एसी लागिथिबो सेठारे 3-4 जण रहिबो ताहाकू कहा जाय कोन द्वितीय श्रेणी। तो भारतीय माने रेल गाड़ी रे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी रे यात्रा करि पारु नथिले। आउ गोटे रहिला कि भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिक मानकू श्वेतांग माने कुली बोली संबोधन करुथिले और नीच दृष्टि रे देखुथिले।
ସେଠାକୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ବଣିକ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କୁଲି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁଲି ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାବିଥିଲେ କି ମୁଁ ଭାରତକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ଏବଂ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଏହା ବି ଦେଖିବା କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା କି କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖିବା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଦେଖ, ଥରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଭାରତୀୟମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ହୋଟେଲକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଦିନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳଗାଡ଼ି କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ। ସେ ଇଂରେଜ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ କି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତ ସେହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବାରୁ ଗାର୍ଡମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଏତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖି ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲା ଓ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଦେଖ, ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ 1894 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ଥିଲା? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିକୁ ଖୋଲିଥିଲେ? ସେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଆଣିବା, ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଆଣିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ସେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପେପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପେପରର ନାଁ ଥିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ପେପର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା କି ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏତିକି ତ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କଲେ? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପେପର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ତ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାର ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାନେ ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାମ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ରୂପରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା।
କିଛି ମାଡ଼ଧର ନ ହୋଇକି ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖାଇବା କି ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କେବେ ଯାଇଥିଲେ? 1888 ମସିହାରେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ସେଠାରେ ସେ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ବି ରୁଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା କିଛି ନିୟମ ଚାଲୁଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାହା ରୁଲ୍ ଚାଲୁଥିବ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଦେଖିଥିବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି, ଏହି ସବୁ ଅଧିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେହି ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ସେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେତିକି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ଆଫ୍ରିକାରେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ସେହି ଅଧିକାରକୁ ସେ ଆସିକି ଆଫ୍ରିକାରେ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କିପରି ସଂଗ୍ରାମ କଲେ? ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ରୂପରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେହି 3ଟି ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାରେ, ସେହି 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 1906 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 1908 ମସିହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 1913 ମସିହାରେ। ଏହି 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି 3ଟି ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କି 1906 ମସିହାର ଆନ୍ଦୋଳନ। 1906 ମସିହାରେ ସେ କାହିଁ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। 1906 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଲେ। ସେହି ଆଇନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଆଇନରେ ଥିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେଠାରେ? ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ସେହି ନିୟମରେ ସେଠାରେ ଯେତିକି ବି ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜ ବେକରେ ଲଗେଇକି ବୁଲୁଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗି ଆମେ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଆଇଡି ବାନ୍ଧିକି ବୁଲୁ, ସେମିତି ଭାବେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେତିକି ବି ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଧରିକି ନିଜ ସହିତ ବୁଲୁଥିବେ। ଯଦି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ନ ଧରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ସେମିତି ରୁଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା? ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା? ସେହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜ ସହିତ ସଦାବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ କ'ଣ ଭଲ ଥିଲା ବେଲେ? ନା, ଭଲ ନଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଆଇଡି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲି ପାରିବା? ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମେ, ତ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସମୟ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ କି କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡି ପିନ୍ଧିବା। ତ ଭାବି ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଇଡି ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବେ, ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଟେ। ତ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓ କେଉଁ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ତ କ'ଣ କହିବ ବିଲେ? ତୁମେ କହିବ କି 1906 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିନେବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାବିଲେ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକ ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିବା? ତ ସେହି କଥାକୁ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ବି ତଳ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ଉପର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ କାହିଁକି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଧରିକି ବୁଲିବେ? ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତ ସେହି କଥାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିବେ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ
जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर ठारे एक साधारण सभारे उपस्थित थिबा भारतीय माने एही आईन को अमान्य करिबा पई दृढ़ संकल्प नेले। महात्मा गांधी जाइकी लोक मानकु सिखेइले कि पिले आमको एही आईन विरोध में संग्राम करिवार अछि। तो संग्राम किपरि करिबा, संग्राम आमे एपरि भाबे करिबा कि सरकार जानि जिवे कि एहा अत्याचार अटे एवं सही अत्याचार जेहेतु होउछि तो सरकार को ताहा खाली ताहा केवल जणैबार अछि। तो जदि आमे हिंसा करिबा तो सरकार आम प्रति आमको पुणी जेल रे भरि देबे। तो सेथिपई आमको कोन करिवार अछि, अहिंसा रूप रे आमको सरकार को बतैबार अछि। तो ताहाको कुहागला कोन सत्याग्रह। तो लोक मानकु एतिकी बुझैला परे लोक मानकु से 1906 सेप्टेम्बर 11 तारिख रे जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर ठारे गोटे साधारण सभा कले। सही साधारण सभा रे जेतिकी लोक थिले से समस्त लोक कहिले कि आमे कोन करिबा, जो आईन तैयारी हेछि सही आईन को आमे अमान्य करिबा। आईन को अमान्य करिबा माने से आईन को आमे मानिबा नहीं, चाहे जहाँ किछि हे जो, किंतु से आईन को आमे मानिबा नहीं। आमे जेल जीवा पई भी रेडी अछु, किंतु आमे सही आईन को अमान्य करिबु, माने आमे आईडी प्रूफ पिंधिकी बुलिबु नहीं। एतिकी समस्त लोक भाबी नेले। ओके, सरकार अनेक आंदोलनकारी को बंदी कले। जेतेबेले कोनोसी भी लोक आईडी पिंधिकी बुलिले नहीं तो सरकार सेतेबेले कोन करथिबो, सरकार आदेश देथिबे कि समस्त लोकन को जेल रे भर दियो एवं जो लोक माने आंदोलन करूछंती, जो माने नेता होइछंती सेमानन को तो प्रथमे जेल रे रख। तो सेठा कोन होतला, सरकार बहुत आंदोलनकारी मानन को बंदी कले। तो एतिकी बंदी कला परे मध्य लोक माने डरी नथिले। गांधीजी मध्य जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी होई रहिले। गांधीजी को मध्य जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी करागला। तो समस्ते बंदी हेला सत्वे मध्य केही डरी नथिले, समस्ते एही आंदोलन को चालू रखिथिले। तो आंदोलन सफल हैला कि नाही। देखो, जेतेबेले महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन कले सेठारे सरकार कोन गले, एठारे लोक माने अहिंसा करूथिले, माने हिंसा करू नथिले, केही माड़धर किछि करू नथिले, केवल सरकार को बुझेबा पई चाहुथिले कि एहीटा जो नियम तयारी होईछि ताहा अत्याचार अटे। तो सही अत्याचार पई समाने संग्राम करूथिले। तो एठारे सरकार कोन गले, सरकार सही समस्त लोकन को जाइकी जेल रे भर्ती कर देले। तो सरकार जेतेबेले समस्त को जेल रे भर्ती कर देले तो आंदोलनटी सफल हैला कि सफल हैला नाही। देखो कहिछि कि सफल हैला, आईन सफल हैला। किपरि हैला, जदि समस्त लोक जाइकी जेल रे अछंती तो से आंदोलनटी सफल किपरि हैला। देखो किपरि सफल हैला, एही अहिंसा आंदोलन विरोध रे सरकारक दमन मूलक नीति जगु बहु संख्यक भारतीय आईन अमान्य कले। जेहेतु एठारे सरकार कोन कले, समस्त आंदोलनकारी मानकु जेल रे भर्ती करि बसिले। तो सेठारे जेतकी भारतीय थिले से समस्त भारतीय एकजुट हे गले एवं से माने भाबिले कि जदि आमे केही भी एही आईडी प्रूफ को पिंधिबा नहीं ताहले सरकार आम कथा मानिबे। तो समस्त भारतीय जेतेबेले अमान्य करि बसिले से आईन को, तो सही परि भाव रे आम एही आंदोलनटी सफल होइतिला। आंदोलन किपरि सफल हैला, एही आंदोलन रे महात्मा गांधी को एहार आगरु केही जानि नथिबे, किंतु जेतेबेले एही आंदोलन हैला महात्मा गांधी को सपक्ष रे बहुत लोक आसिले और महात्मा गांधी को बहुत लोक चिन्हिले भी। तो एठारे कोन हैला, तापरे सरकार बाध्य होई जाइथिबे कि से नियम को बंद करिवे। बुझी पाइल। तापर चलो देखिबा कि नेक्स्ट 1908 मसिया रे कोन आंदोलन करा जायथिला। देखो 1908 मसियार आंदोलन भारतीय मानक पई देशांतर गमन निषेध आईन आफ्रिका रे चालुथिला। आफ्रिका रे गोटे आईन चालुथिला जहार ना थिला कोन, देशांतर गमन निषेध आईन। देशांतर गमन निषेध आईन यार अर्थ कोन कि लोक माने जो अछंती, जो जगह रे अछंती सही जगह को छाड़ी की अन्य जगह को जाई परिबे नहीं, माने गोटिए स्थान छाड़ी की आ गोटे स्थान को जाई परिबे नहीं। जदि से माने गोटिए राज्य रे अछंती तो सही राज्य को छाड़ी की अन्य राज्य को जाई परिबे नहीं। महात्मा गांधी केउठारे रहउतिले, महात्मा गांधी रहउतिले नाटाल रे। देखो एठारे अछि नाटाल, महात्मा गांधी नाटाल रे रहउतिले। से नाटाल को छाड़ी की अलगा कौनसी स्थान को जाई परिबे नहीं, एहा थिला गोटे नियम। बुझी पारुछ। एही आईन रो विरोध करिबा पई अनेक भारतीय 1908 अगस्त मासरे नाटाल सीमा पार होई ट्रांसभाल गमन कले। तो एही जो आईन थिला, एही आईन कोन ठीक थिला कि आमे जो ठाको चाहिबा से ठाको गमन करि परिबा नहीं। कोन इंग्लैंड रे भी सेपरि होउथबो ना, इंग्लैंड रे तो सेपरि हेउ नथबो। इंग्लैंड रे जो लोक
ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଯାଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାବିଲେ କି ଏହି ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୁଣି ଥରେ କରିଥିବେ। ତ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ କି ତୁମେ ନାଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବ ତ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ ଛାଡ଼ିକି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ଦେଖ ଏହା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଏଠାରେ ଅଛି। ତ ନାଟାଲ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ନାଟାଲରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗମନ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ବହୁ ଭାରତୀୟ ଗିରଫ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। 1908 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଲୋକ ନାଟାଲରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଗିରଫ ହେଲେ, ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଲେ। କେବେ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା, ମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ସେହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବସିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଲା, ଯାହାକି ହେଲା 1913 ମସିହାର ଆନ୍ଦୋଳନ। 1913 ମସିହାରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ବିଲେ। ଏଠାରେ କହିଛି କି 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା। କେବେ? 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ ପ୍ରଥମେ। ଦେଖ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନେ ହେଲା କୋର୍ଟ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନେ କ'ଣ? କୋର୍ଟ। ଏହି କୋର୍ଟକୁ ଟିକେ ବୁଝ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ବି କୋର୍ଟ ଅଛି ସେହି କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କୋର୍ଟ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। କ'ଣ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ କ'ଣ? ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ତାପରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇକୋର୍ଟ। କ'ଣ? ହାଇକୋର୍ଟ। ଏବଂ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଥାଏ। କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋର୍ଟ, ମାନେ ଯାହା ଦେଶରେ ଥାଏ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଏ କ'ଣ? ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥାଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ସାନ କୋର୍ଟ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଏହି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଓକେ। ତ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା? କି ଯଦି କେଉଁ ଭାରତୀୟର ବିବାହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇନାହିଁ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନିୟମ ଆସିଲା କି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଭାରତୀୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଅଲଗା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନିୟମଟି? ନିୟମଟି ହେଲା କି ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟର ବିବାହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଓ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁଟା? 1913 ମସିହାର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ତାହା ହେଲା, ତା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ଯେତିକି ବି ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଦେଖ ଏଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଏହି ନାମକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ବେଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ଆଫ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ
କାହିଁ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କଲେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏବଂ ଦେଖ ପିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି, ତ ତୁମେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।